खुलुमबाय दिनै समाव मान्दाय आरडि ब्लकनि आन्दाराव खोबजाब खायसा दिनै खोथा फानलक हेकाबा फानलक सह এবং শপিং মল সহ दिनै दगलाक सेवजाका माने बागै ও আমচানি लोगोरक जों दीर्घदिन रमायनाय जों फानलक शपिं मल दिनै আমচাय गरै जों যেমন দিল্লি थांनांगौ आगरतला थांनांगौ अमा हाकिमां सिनि ब्रक गारि भारा थिबि বিভিন্ন ধরনের চয়েস মতো পাইমানিয়া মানে বাকি তিনি অবন মানুষ কইন তিনি ও জায়গা শপিং মল কাছে কথা জায়গা বর্ণম বেলেকি আনি পাইছিল আমরা আনি তরফ থেকে ओमफ्राय देबो आमचानि लोगोरनो खबरनो मोसङो जे जों जाहाथे खालाय जों जाहाथे ताव प्रथम कताल खोबा आस्ते आस्ते बक कोंना अपग्रेडिंनाय आमचानि बरलो लोगोर कुथुमकाय बेलेन्स जानाय जेहेतु फुंगो बराव पैसा हाति खुलजाका ओ जागा सब्जी जेबो मांस तंस থেকে मुल मांसर जतो माने तंगनि जे मार्केटनि जे मान संनाय जे माने जतो मान संनाय মানে বাকি সিনি বাকি সুবিধার আমদানি লোকরনি বাকিব মোটামুটি সুবিধা অংনাই অবনে কারিব যেমন মান্দাই বাজারাব আরাবগা সারিগো হাতি দৈনন্দিন হাতিঙ্গ আর ফুঙ্গ খাঙ্গাই সারিগো সং আরাব হাতিং মানো নিত্য নতুন কতাল সবজি মিখিতং থাকেতং সং যতন जों नग व्यवस्था खालामनाय মানে বাকি আরো যে তিনি সংবল যে कमिटी बरनो आनी तरफ থেকে बेलेग हामबाय ते आनी तरफ থেকে कचार मुं अबन तंनाय जों जाहाथे कदाल खुबा लोकरनो जों आस्ते आस्ते जतन आमदानि लोकरनो फायथों बाजार हाथि डेभलप जाथों अ कचारिनो दिनैनि उद्बोधननि मेसेज करनो आं शेष करते जतन आं जतन